या ना हूँ मंदरगिरी। पहाड़ बहुत औषधीय जिनस अच्छी काठ हाणु हाणु से गोड़टा हाणी गला माणपुर बोली गोटे गाँ से मिस्त्री अच्छे मंदिर या से प्रस्ताव कला लोभ गला से धरिकिना घर को क्या किसी कहनी घर को से धरिकिना गला भारी दुर्गा अष्टमी नवरात्र आउ सब श्रावण मासरे डालपत्र भांगी आसती ये सब प्रसाद करती जन्मदिन पालन करा जाए मानसिक जात्रा से आसी करे महापुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदाहरति नित्यम। मंदिर भाई को पड़े ई रोड हाँ भाई रोड से मंदिर इे ठीक जगन्नाथ धाम रामेश्वर। अच्छा रामेश्वर मंदिर नहीं बाबा जान को बाबा देखिए से पाखे थे आमर डिस्कशन बहुत जुक्ति तर्क तमें आंसर पाई जाइयो तमें आंसर जानिछ हैं एटा कहि दियो हम कैमरा रिकॉर्ड होजी ना 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 एमती करनी हैं सेमती करनी तमें हमें भी जानिबु लोक भी जानिबे बाकी भल रोड अछि ना मु सापापुली पड़े ये जोग्य कुंड ए मंदारगिरी जो पूजा फेस्टिवल हुए एठी भी हमर राम सीता लक्ष्मण ठाकुर भीतर अछंती तो चलनु आपण भीतर दृश्य देखै दउची। हनुमान जय श्री राम तो ये यज्ञ करा जाए ये स्थान अच्छी यज्ञर लड़के प्रणाम तो बाबा किसी मंदिर विषय किसी कहबे केमती कोन प्रतिष्ठा हेतला आपन फर्स्ट परिचय दियंतु किछि मोना पितास दास आज्ञा आपन जे कते वर्ष होला रहिलेनी मु एटे रहिली ना 12 वर्ष होला ना 12 वर्ष आपन घर कोठी हमर जन्मस्थान होची मसापुली हां केवल हमर होची सब सर्वस्व होची करमला धाम करमला धामर आम जुआड़े पठे आमके आम से आड़े जीवु मंदरगिरी महत्व किसी कहबी आमर ये जो प्रतिष्ठा होता है प्रतिष्ठा मंदरगिरी विषय किसी कहतु प्रतिष्ठा विषय किसी कहतु आश्रम विषय किसी कहतु मंदरगिरी विषय यदि कौन जानते कहतु हाँ दीपद कह आज्ञा आज्ञा आमर ए पहाड़र या ना हूँ मंदरगिरी आज्ञा पहाड़ बहुत औषधीय जिनस अच्छी आमर रंतलू जड़े आसीला से वासर को डरिकिना गरीब लोक दोपहर समय आसिकिना से काठ हाणुला यही पहाड़ काठ हाणु हाणु से गोड़टा हाणी गला बहुत रक्त बाहरला से रक्त बाहर द्वारा तार लुगाटा को लोभ है रक्त हो से कौन कला काठ हाणी पारानी तो धीरे धीरे हेडू गड़ी गड़ी किना आसला पहाड़ कौन करे गोटे जो डाल कांथरे अच्छी पत्र छेड़ेकिना पुछीदब पत्र टी पकईदब हेडू पुणी आउ टे जीव आड़े इंडी पुणी गोटे पत्र आनी छेड़ब इंडी पुणी पत्र टी पकईदब पुणी गड़ी किना आसब पुणी आउ टे आसब यही तलकू जो आसला ये से एकदम संपूर्ण तार गोड़ भल हो जाए घटना ये हाणी हेली
ମୁଁ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଏରିଆର ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଚାଳିତରେ ନେଇକିନା ଆମର ଆସନ୍ତି ସବୁ ଡାଳପତ୍ର ବାଙ୍କି ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ଏଇ ମାସରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୁଳ ଚାଳିତରେ ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିକିନା ଏଠୁ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇକିନା ନିଅନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈକି ଦିଅନ୍ତି ସକାଳେ ଧୂଆଁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଧୂଆଁ କରିଦେଇକିନା ଗୋରୁ ଗାଈକି ତା ପାଖରେ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ତା ଭିତରୁ ପତ୍ର ବି ରଖିଥାନ୍ତି କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ଗୋରୁ ଗାଈକି ହେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଧୂଆଁ କରିକି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର এখন ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ମାଡ଼ୱାଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ଯେ ଏଟା କେମିତି ପାହାଡ ଜାଗା ଏଠିକି ବାଟ ଘାଟ କିଛି ନଥିଲା ଏଠିକି ଖାଲି ମଣିଷ ହିଁଟେ କନ୍ଦିରେ କନ୍ଦିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡଲଟା ହେଇଛି ଏଠି ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇଟା ହେଠୁ ସେମାନେ ଆମର କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଆସିକିନା ବସିଲେ ଯେ କେମିତି କରିବା ଏଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ପୁର ପଇସା କିଏ କେତେ ଦବ କଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ 4-5 ଫୁଟ ପଥର ଅଛି। ସେଟା ହନୁ ଆସିକିନା ପଥର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଆସିକିନା ସେଠି ବସିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କମିଟିରୁ ଜଣଙ୍କର ହେଟିକି ନଜର ପଡିଲା ସେ କିଛି ବି କହୁନି ସେ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ସେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ଯାଇକିନା ତାକୁ କହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପାହାଡ କିଛି ଦୂରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ନଥିଲା। ଏଟା ସବୁ ସଫା କରାହେଇଛି ସେଟା କିଛି ପଥର ବି ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ସମାନ କରାହେଇଛି। ସିଆଡେ ବି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ରୁଆ ହେଇଛି ସିଆଡେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇଟା ହନୁ ଆସିକିନା ବସିଛି ସେଠୁ ସେଆଡୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ସେ ପାହାଡରେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ହନୁମାନ ଆସିକିନା ବିଜେ କରିଛି। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ପାହାଡରେ ଯୋଉଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କରିବାନି ଏଇଟା ଆଜି ହନୁ ବସିଛି ଏଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା। ମାଣପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ସେଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲା। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ତିଆରି କରିବି ସେଥିରେ 8 ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ସେଠୁ ଆମର କମିଟି ବାଲା ଆଣିକିନା 8 ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ତା ପ୍ଲିଜଟା କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ କଣ କଲା ସେ ଯୋଉ 8 ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଜିନିଷ ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥିଲେ ତାର ଲୋଭ ହେଲା ସେ ଧରିକିନା ଘରକୁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି ଘରକୁ ସେ ଧରିକିନା ଗଲା ଭାରି। 2-3 ଦିନ ରହିଛି ଘରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆମର କମିଟି ବାଲା କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗା ଆସିଲାନି କମିଟିରୁ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଠୁ କହିଲା ଏଇଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ। କମିଟି ଆମର ଏତେ ବଡ କମିଟି ଇଏ ଆଉ କଣ ଆଉ ଆଣିବେ ଛାଡିକିନା ଆସିଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ସେଠୁ ଯାଇକିନା ଆସିଲେ ସତ୍ୟାବଟର 4 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯାଇକିନା ମେଦିନୀପୁରରୁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଛାତଟା ହେଇଯାଇଥିଲା କେବଳ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇନଥିଲା ଉପରେ ଯୋଉଟା। ସେଠୁ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ହେଇଛି ସେଠୁ ଯିଏ ଛତିଆବଟର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିନା ସେ ସିଂହ ତିଆରି କଲେ ସେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମେଦିନୀପୁରରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଆପଣ ମନ୍ଦିରଗିରି ପାହାଡକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ ଧର ଗଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତୃଷା ହେଲା ବା ଭୋକ ହେଲା ଆପଣ କହିବେ କୋଉଠୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପିଇବେ କଣ କରିବି ଏଇଠିକିନା ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ
हेमाने खोजाखोजी करेंगे मैंने बोलियो तुमको निश्चय पानी मिले आमर एडे बहुत लोग ये परीक्षा करना भी एडू शांति लाभ करना पहाड़ भी जाइए मंदिर के महात्मा या बहुत गुड़े अच्छी आकाश थजा दिन पड़े से बेला गोटे देखा राति 11-12 बेल को आप दृश्य करना देखिए इन सब महात्मा बहुत गुड़े जाई हो मौसा बहुत भल लगे आप सहित कथा है धन्यवाद आपण मो तरफ धन्यवाद आप धन्यवाद जा भल लगे बहुत एटी शिव ठाकुर अच्छा देखा ओम नमः शिवाय ओम पवित्र पवित्र पुण्यरिकैकं सर्वं पापं पापत्म पाप समपत्राहिमं पुण्यरिकैक्य सर्व पाप हरि सर्व क्लेश हरि सर्व दुख हरि ओम नमः शिवाय रामेश्वर महादेवाय नमः तर सपरिवार वर्ग मनस्कामना पुण्यार्थे कल्याण मंगल कामना निमित्तार्थे शरीर आरोग्य निमित्तार्थे दीर्घायु निमित्तार्थे नंदनस्य महापुण्यं पवित्र पापनाशनं आपदारत नित्यं लक्ष्मी सती सर्वदा ओम नमः शिवाय सिंदूरस्य महापुण्यं पवित्र पापनाशनं ओम नमः शिवाय रामेश्वर महादेवाय नमः दुर्गाष्टमी नवरात्र आउ सब श्रावण मासरे डालपत्र भांगी आसती ये सब प्रसाद करती बुझा तापर बाहर व्रत हुए जन्मदिन पालन करा जाए आउ अन्नप्राशन जेता मानसिक जाता से आसी करे सब गुड़ा हुए जो परिवार चाहिए आसिक समस्त अवेलेबल समस्त अवेलेबल आ मंदिर गोटे कष्ट अच्छी से दबा पड़ो चूल्हा अच्छी गैस टांकी सब सुविधा अच्छी अन्न भोजन ये करें मंदिर पानी टांकी अच्छी पानी सुविधा किसी असुविधा नहीं फ्रिज लगी ठंडा पानी बाहर ये आमर गणेश ठाकुर तो ये मंदिर चारिपार्श्व दृश्य नित्य सेवा अच्छी आज्ञा पाखे रोषई भोग लगुच बेला 12टार आज्ञा प्रसाद नीति हूँ 12टार नीति हूँ प्रसाद तैयारी हो धन्यवाद तो भाई मैंने दर्शन सरीगला तो मु बाहर घर को जय जगन्नाथ।